توجہ کا بنائیں اور آپ کا قرآن کا شیئر کریں۔ خدا یسوع میں آپ سبھی کی سلامتی ہو، اور اے ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں زبور 40 اور اس کی آیت نمبر 17۔ زبور 40 اور اس کی آیت نمبر 17 ہے، لکھا ہے اور میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے میرے خدا دیر نہ کر، آمین۔ سبھی تشریف رکھیے۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، ہم نے بھی خداوند کے کلام میں سے بڑی خوبصورت آیت کو تلاوت کیا کہ خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر۔ کتنے لوگ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے؟ تو آپ نے اپنی سوچیں، اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف رکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام کی طرف نہیں کریں گے، آپ سن نہیں پائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میری گزارش ہے کہ آیت آپ کے سامنے کوٹ کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بھائی جو بیان کر رہا ہے کیا وہ واقعہ ہی آیت کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ تو ہم بات کریں تھے کہ خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ خدا کو ہماری فکر ہے، اور لکھا ہے کہ مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے میرے خدا دیر نہ کر۔ کیونکہ خداوند خدا ہی جو ہمارا حفاظت کرنے والا، ہمیں چھڑانے والا، ہمیں مدد دینے والا، ہمیں بچانے والا اور ہماری نگہبانی کرنے والا، وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب فکر کرنے والا ہماری فکر کرتا ہے تو ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارے قدم کس طرف جا رہے ہیں، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، اور فکر کیوں کرتا ہے؟ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ زبور 100 نکالیے اور اس کی 30 آیت اکثر ہم پڑھتے ہیں، اور ابھی جو میں پہلے آیت کوٹ کی وہاں پر لکھے کہ خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ اور اب ہم زبور 100 اور اس کی 30 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، آمین۔ اب سمجھ آئی خدا ہماری کیوں فکر کرتا ہے؟ پہلی بات کہ ہم اس کے کیا ہیں؟ لوگ، اس کی بھیڑیں۔ اگر خدا ہمارا اچھا چرواہا ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اچھی بھیڑیں، اچھے لوگ ہونے کا ثبوت عطا کرے کہ خدا ہم تیری آواز کو سنتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر ہم آگے پڑھتے تو لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنے۔ کیا کرتی ہے؟ سنتی ہے۔ اگر ہم خدا کی آواز کو سن رہے ہیں تو پھر ہمیں اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری فکر کرتا ہے۔ آپ کی فکر اور کوئی اتنی نہیں کرتا جتنی خدا کرتا ہے، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح ناصری، اس نے
उसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दी। उसने अपनी भेड़ों के लिए अपने आसमानी तख्त को छोड़कर जमीन पर आ गया ताकि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुने। तो आज की भेड़े गल्ला से बाहर है, भेड़े खुदा की आवाज को नहीं सुन रही, भेड़ों के कानों के जो सुनने वाले जरासीम है वो बंद हो रहे हैं। खुदा का कलाम सुनना पसंद नहीं करते, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं देते, खुदा के कलाम की तरफ बेदारी के साथ कदम नहीं बढ़ाते, बेदारी के साथ आगे नहीं बढ़ते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुदा की भेड़े हैं, खुदा के लोग हैं? आज जब पैगाम दिया जाता है कि आओ हम खुदा के लिए तख्त लगाए, तो हमारे पास टाइम नहीं। क्या ऐसी भेड़ों का क्या फायदा, ऐसे लोगों का क्या फायदा जिसने अपने आका के लिए बैठना नहीं है, जिसने अपने आका के लिए तैयारी नहीं करनी, जिसने अपने आका के लिए आने के लिए वेलकम नहीं करना। खुदा अगर हमारी फिक्र करता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो दें, हम उसके घर की तरफ तवज्जो दें। आज हमारे बच्चे, आज हमारे हम खिदमत, आज हमारे भाई क्यों गुमराही की तरफ जाते? क्योंकि उन तक वो आवाज पहुंच नहीं रही। दुनिया के शोर ने, दुनिया की गफलत ने, दुनिया की तमाम तर बुराइयों ने उनके कानों को बंद कर दिया है। मेरे अजीजों, आप खुदा की भेड़े हैं, आप खुदा के लोग हैं, और खुदा आपकी इसलिए फिक्र करता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं। इसलिए कि उसने आपको अपनी भेड़े कहा है, अपने लोग कहा है। तो अगर उसके लोग, उसकी भेड़े किसी और तरफ जाएगी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? हरगिज़ नहीं। वो भेड़े जो कहती है कि हम चर्च के लिए भी तैयार नहीं है, मैं समझता हूँ वो पंजाबी में जिसे कहते हैं वो लूली और लंगड़ी भेड़ों की तरह वो काम कर रही है। हमें ऐसी भेड़ों की कोई भी शख्स है, चाहे वो भेड़े चुराने वाला है, वो कहता नहीं इस भेड़ को जरूरत है, अभी जोर की जरूरत है। आज लोग समझते हैं कि हम बहुत खुदा के साथ मुखलस हैं, मगर नहीं। अभी खानदानों के खानदान भूखे पड़े हैं, घरों में है। अभी तक वो सोचे कि भाई सर्दी बहुत है, अब चर्च में जाएंगे सर्दी लगेगी। मगर मेरे अजीजों, खुदा अगर सर्दी को बना सकता है तो खुदा गर्मी को भी पैदा कर सकता है। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि अगर हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं तो भेड़ों को चाहिए कि अपने मालिक की आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चले और उसकी बातों की पैरवी करे और उसकी तरफ रजू आए, ताकि खुदा जो हमसे प्यार करता है वो हमसे खुश हो सके। आप मुझे बताएं, क्या भेड़े जो है वो अपनी मालिक की आवाज को नहीं सुनती? सुनती है। बोले जरा, सुनती है? हाँ जी। तो अगर सुनती है तो हमें भी चाहिए कि अगर हम सुनते हैं तो फिर हम न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, बल्कि हम अपने मालिक के पीछे पीछे चले। हम अपने मालिक के पीछे पीछे चले, क्योंकि खुदा जब आए तो हम उसका हवा में उड़कर इस्तेमाल कर सके। अगर हम समझते कि हमें मदद की जरूरत है तो मदद कौन दे सकता है? खुदा। अगर हमें छुड़ाएगा तो खुदा, क्योंकि खुदा के सिवा और कोई आपको नहीं छुड़ा सकता।
میرے عزیزوں اس لیے گزارش ہے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بھیڑیں ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر، اپنے پورے جو آپ کے چرچ کا ٹائم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کی حضور میں ہو، آپ پرستش کریں، آپ گیت گائیں، آپ زبور گائیں، آپ دعائیں کریں، آپ حمد کریں، تاکہ خدا کو آپ کی جو روش ہے وہ پسند آ سکے۔ ہاللویا۔ کیونکہ اگر ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو کلام میں لکھا کہ تو اپنا گلا پھاڑ کر خدا کی حمد کر۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا۔ کس نے؟ اسی نے جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، جو ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی ہم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ لکھا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خدا نے جب تمثیل دی تو لکھا کہ اس نے 99 بھیڑوں کو چھوڑا اور ایک کے پیچھے وہ گیا، کیونکہ اسے ایک بھیڑ کی بھی فکر تھی۔ کلام مقدس میں بھی ہم نے پڑھا کہ خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے بنایا۔ مثال کے طور پر، دنیاوی طور پر اگر آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک گھر میں آپ کوئی ایک خوبصورت فلاور بنا لیتے ہیں، پھول بنا لیتے ہیں، اور اس پھول کو آپ کسی عام جگہ پر رکھ دیں، آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہو اور اسے کوئی آ کر باہر پھینک دے یا اسے پھاڑ دے، تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ کو بڑا غصہ آئے گا۔ کہ میں نے اسے 2 دن سے محنت کر کے بنایا ہے، میں نے اسے محنت کر کے بنایا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ اسے اٹھایا، پھاڑا اور باسکٹ میں پھینک دیا۔ آپ کچھ دنوں تک اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ تو خدا نے تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہمارے نتنوں میں زندگی کا نام بھی دیا۔ تو وہ ہماری کیوں نہ فکر کرے گا؟ وہ فکر اس لیے کرتا ہے کہ اس نے خود ہمیں بنایا اور پھر کہہ بھی دیا کہ تم میرے لوگ اور میری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق ایک دوسرے کی فکر کریں، اسے ہلاکت سے بچائیں، اسے گناہ سے بچائیں، اسے گندگی سے چھڑائیں، اسے آلودگی سے بچائیں، اور اسے واپس خدا کے گھر کی طرف لے۔ اگر کوئی گمراہ ہو چکا ہے، اگر کوئی گناہ میں چلا گیا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے خدا کے کلام کی باتوں سے واپس لا سکیں۔ آپ اسے واپس لائیں تاکہ وہ بھیڑ، وہ جان گناہ میں نہ مر جائے۔ اگر وہ گناہ میں مر جاتی ہے تو اس کا اجر کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تب ہی ہوگا جب آپ خدا کے کلام کے مطابق فکر کریں گے۔ اگر خدا ہماری فکر کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی فکر کریں اور اس سے کہیں کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے باپ، میری ماں، میرے بیٹے، میری بیٹی، تو اس راہ سے ہٹ کر خدا کی طرف چل، جس سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں کو لیڈ کریں، اپنی فیملیز کو لیڈ کریں، اور جب سبت کا دن ہو تو آپ پوری فیملی کے ساتھ خدا کے گھر میں جب آئے تو خدا آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، کیونکہ آپ بھیڑوں کو گلا میں اکٹھا کر رہے ہیں، اور ایک بھی بھیڑ اگر گلا سے باہر رہ جاتی ہے تو ابلیس اسے پھاڑ دیتا ہے۔ ہمیں مقدس میں لکھا کہ وہ
अपना मुंह फाड़े हुए हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज जो लोग कलाम नहीं सुनते, जो लोग खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते, उनका हाल ऐसा ही है। इब्लीस उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, खाली गलोच के लिए, लड़ाइयों के लिए, नशे के लिए, फ्रेब के लिए, धोखे के लिए, नफरत के लिए और तमाम तर बुराइयों के लिए इस्तेमाल करता है। तो क्या उस जान का किसी को फायदा? औलाद आपकी है, फायदा कोई और उठा रहा है। कितने अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आपके बच्चे किसी और का काम, आपके बच्चे आपके खुदा का काम करे तो ये फख्र की बात है। आपके खानदान खुदा का काम करे तो ये फख्र की बात है। कि वो फख्र की बात नहीं है कि लड़ाई कर लेना, झूठ बोल देना, किसी को धोखा दे देना, कहना कि ये बड़े फख्र की बात है। मेरे बेटे ने ये, मेरी बेटी ने ये बड़ा काम किया। मगर मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आप अभी से अपने आप को इस बात के लिए तैयार कीजिए। अपने फैमिलीज को सबसे पहले अपनी फैमिलीज पर निगाह कीजिए। जो फैमिली का बशर या कोई शख्स आपकी बात को नहीं सुनता, ज्यादा टाइम आप उसके साथ गुजारिए और उसे कलाम की तरफ लेकर आइए। अगर आप नहीं कलाम समझा सकते तो खुदा के खादम को दावत दीजिए, उसके लिए वो दुआ करे, उसके लिए वो कलाम उसकी जिंदगी के मुताबिक उसे कलाम के साथ लेकर जब चलेगा तो वो वापस खुदा के तरफ रजू लाएगा। तो इसीलिए हम हलाकत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए, क्योंकि खुदा हमारी क्या करता है? फिक्र करता है। और फिक्र करने वाला आपसे कहता है कि आप मेरे लोग और क्या हो? मेरी भेड़ें। ये मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको पता हो कि हम खुदा के हैं, किसी और के नहीं। खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमारे नथनों में जिंदगी का दाम फूंका है, खुदा ने हमें सांसें दी है, खुदा ने हमें ताकत दी है, खुदा ने हमें जोर दिया है, खुदा हमें तमाम तर मकसद में भी संभालता है। तो जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम की तरफ अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि हम किसी और की तरफ नहीं बल्कि अपने खुदावन की तरफ आए। और आए मेरे अजीजों, हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लें। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन से मांगिए, खुदावन से कहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। सब बुलंद आवाज के साथ दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खुदावन से मदद मांगिए, खुदावन से कहिए कि खुदावन मैं आज से अपने घराने को तेरी तरफ लेकर आऊंगा। जो मेरा बच्चा या मेरा भाई या कोई भी शख्स घर का अफराद गुमराही में चला गया, तो खुदावंद हम उसे तेरे नाम से वापस लाना चाहते हैं। सब दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद खुदा से कहिए कि खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपने कलाम से, अपने जोर से, अपने फजल से तकरीर देता है, ताकि मैं तेरे पास उनको लेकर आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। दुआ कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, आपको खुदा ब्लेस करने वाला है। आप दुआ करेंगे तो बंधन टूट जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो आज खाली हाथ जाएंगे। दुआ कीजिए, खुदा उनसे बरकत को रिसीव कीजिए। अगर कोई परेशानी है या कोई भी बीमारी है या कोई तंगी है, तो खुदा के नाम से छाती रहेगी, क्योंकि कलाम में हमने अभी पढ़ा है कि खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमें छुड़ाता है, खुदा हमारी मददगार है और खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदा से कहिए कि खुदा तू मेरी फरियाद को सुन ले, खुदा मेरी इल्तिजा को सुन ले, क्योंकि खुदा तू ही भला है।
हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो। हम खुदा के खादिम पास्टर फैसल साहब को दावत देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, तू ही भला खुदा है। तेरे कलाम में से हमने आज सीखा कि तू हमारी फिक्र करता है। माँ खुदावन हमने सीखा कि तू खुदावन हमें छुड़ाता है, हर मुसीबत से बचाता है, हर बवाल से हमें खुदावन देख महफूज रखता है। हम तेरे ताबे आते हैं, हम तेरे लोग हैं, तेरी बारगाह की चिरागाहों की खुदावन भेड़े हैं। तो तू खुदावन देख अपने फजल को हम पर किए रख। और माँ खुदावन देख अगर तू तेरी भेड़ खुदावन तुझसे भड़क चुकी है तो माँ खुदावन तौफीक दे कि हम तेरे कलाम के वसीला से उस भेड़ को तेरे कदमों में ला सके। तौफीक दे कि हम अपनी दुआओं के वसीला से उस भेड़ को तेरे हुजूर ला सके और तेरा जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर होता जाए कि तू जिंदा खुदा है। बाकी होगा यदि देख यीशु मसीह नासरी के नाम से तो फजल करना, तो अपनी हजूरी अता करना, अपनी ममूरी अता करना, अपना प्यार अता करना, ताकि खुदा तेरे नाम में खुदा तेरे बच्चों को तेरे कदमों में ला सके। पाक खुदा ने आज का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा सौ का सौ गुना फल लाए। खुदा देख हम सौ गुना फल लाए और बाप खुदा देख तो हमें छांटे और एक खुदा हम उससे भरकर फल लाए और तो कहे कि देखो ये मेरी डाली, देखो ये मेरा बेटा अच्छा फल ला रहा है, इसकी मानित बनो। खुदा तेरी मानित बने और तेरे नाम को खुदा अव्वल दर्जा देते जाए। पाक खुदा आज खुदा हमारे दिल की जमीन पर ये जब बीज गिरे तो हमारे दिल की जमीन पर खेस निकले। हालेलुया यीशु खुदा देख ऐसा खुदा ऐसी जमीन ना हो जो पथरीली हो, ऐसी हमारे दिल की जमीन ना हो जो खुदा झाड़ियों से भरी हो। खुदा ऐसी हमारे दिल की जमीन ना हो जिसे पानी ना मिले और खुदा पथरीली हो। और खुदा देख हम तेरे हुजूर आकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि आज हमारे दिल की जो जमीन है वो सरखेज निकले, अच्छे निकले और हम तेरे नाम से खुदा अपने घरानों को, अपनी फैमिलीज को, अपने कुब्बे को खुदा तेरे हुजूरी में लाख महफूज कर सके, बचा सके और तेरे नाम की गवाही दे सके कि तू जिंदा खुदा। खुदा आज तू हमारी जिंदगी में आना और बड़े मौजूदात करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।